ассалому алайкум бинандагони азиз, ин барномаи навиди бомдодӣ аст ва ман Амриддин Олимов то 10 дақиқаи дигар талош мекунам шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону минтақа ошно созам. Имрӯз панҷшанбе 3 июн аст ва соат дар душанбе 11. Нахуст назаре мекунем ба сархати хабарҳои имрӯз. вазоратҳои корҳои дохилии Тоҷикистон ва Эрон санади ҳамкорӣ имзо карданд. ҳукумат гуфт ки чӣ қадар маҳсулотро бе боҷу НДС меоранд. сӯхтор дар донишкадаи технологии Кӯлоб. миёни вазоратҳои корҳои дохилии Тоҷикистон ва Эрон санади ҳамкорӣ имзо шудааст. ҳарчанд ҷузъиёти ин тафоҳумнома ошкор нашудааст, аммо расонаҳои эронӣ навиштаанд ки душанбеву Теҳрон роҷеъ ба мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта, ифротгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир, омӯзиши пулис, табодули устодон ва донишҷӯён ва ҳамчунин масъалаи сармоягузорӣ тавофуқ карданд. ин санади ҳамкорӣ рӯзи 2 июн аз сӯи Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ва Раҳмонии Фазлӣ, ҳамтои эронияш дар Теҳрон имзо шудааст. Рамазон Раҳимзода рӯзи 31 май дар раъси як ҳайат ба Эрон рафта буд. хабаргузори эронии ИСНА навишт ки вазири корҳои дохилии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода пас аз имзои ин тафоҳумнома ки дар маҳалли вазорати корҳои дохилии Эрон баргузор шуд, онро таърихӣ хонд ва гуфт дар арсаи мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил ба тавофуқҳои хубе расидем. ба навиштаи манбаъ, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон дар идома гуфтааст, бо санаде ки имрӯз имзо шуд, ҳамкориҳои Эрон ва Тоҷикистон дар ҳамаи арсаҳо тақвият меёбад. ӯ умедворӣ кардааст ки созишномаи ҳамкорӣ пояе барои мустаҳкам шудани робитаҳои ду кишвар дар оянда шавад. ба навиштаи хабаргузори эронии Меҳр Раҳмонии Фазлӣ, вазири корҳои дохилии Эрон, ин санади ҳамкориро ҳосили заҳмату талошҳо ва гуфтугӯҳои чанд моҳаи ҷонибҳо донист. ӯ пас аз имзои ин санади ҳамкорӣ бо ишора ба ин ки тавофуқи хубе миёни ду кишвар ба имзо расид, гуфт қатъан ин тавофуқҳо дар густариши равобит ва муносибатҳо дар арсаҳои амниятӣ, интизомӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва тиҷорат муассир воқеъ хоҳад шуд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳам иттилоъ дод ки Рамазон Раҳимзода дар Теҳрон бо сардори маркази полиси ҷумҳурии исломии Эрон Ҳусейн Аштарӣ мулоқот кардааст. ба иттилои манбаъ, дар ин мулоқот пешниҳод шудааст ки намояндагиҳои полиси Эрон дар Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон дар Эрон боз шавад. муносибатҳои Душанбе ва Теҳрон дар чанд соли ахир чандон ҳамвор набудааст. дар поёни соли 2015 равобит миёни Тоҷикистону Эрон ба сардӣ гароид. Тоҷикистон ошкору пинҳон мақомоти Эронро ба пуштибонӣ аз ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ ва Теҳрон Душанберо барои гум шудани миллионҳо доллари бобаки занҷонӣ муттаҳам мекарданд. телевизионҳои давлатии Тоҷикистон он замон чанд филми таҳиякардаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистонро намоиш дода буданд ки дар онҳо Эрон дар қатли шахсиятҳои маъруфи тоҷик дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ айбдор мешуд. аммо дар 3 соли охир равобити ду кишвар рӯ ба гармӣ ниҳодааст. бар асари сӯхтор дар донишкадаи технологӣ ва менеҷменти инноватсионӣ дар Кӯлоб қисмате аз бинои ин муассисаи таълимӣ осеб дидааст. бино ба иттилои хабарнигори Радиои Озодӣ дар минтақаи Кӯлоб, оташсӯзӣ соати 3:50 бомдоди 3 июн сар задааст. манбаъ мегӯяд ки як толори калон ва болопӯши як факулта ба кӯми оташ рафтааст. дар ҳоли ҳозир сӯхтор хомӯш карда шудааст. сабабҳои сарзадани оташсӯзӣ маълум нест. зимнан рӯзи 2 марти имсол дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳамвоқеъ дар маҳаллаи 46-уми пойтахт сӯхтор ба амал омад. мақомот дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфта буданд ки сӯхтор дар бино ё корпуси рақами 2 ин донишгоҳ ки он ҷо китобхона низ ҷойгир аст, сар зада алангаи он дигар биноҳоро ҳам фаро гирифта буд. ҳукумати Тоҷикистон миқдори молу маҳсулотеро муайян кард ки Оҷонсияи захираҳои моддии давлатӣ бе пардохти боҷу андоз аз арзиши иловашуда ба кишвар хоҳад овард. вакилони парлумони Тоҷикистон ҳанӯз дар ахири моҳи марти имсол барои ба гуфтаи худашон мӯътадил нигоҳ доштани арзиши маҳсулоти ғизоӣ ва сӯзишворӣ ба ин идораи давлатӣ имтиёз доданд, аммо соҳибкорони дигар онро хилофи рақобат дар бозор донистанд. дар пайи паҳншавии бемории коронавирус ва баста шудани марзҳо таи бештар аз як соли охир сокинон аз гаронии арзиши маҳсулот шикоят доштанд. бино ба қарори ҳукумати Тоҷикистон ки дастраси Радиои Озодӣ шуд, Оҷонсияи захираҳои моддии давлатӣ ҳақ дорад 80 000 тонна гандум, 20 000 тонна шакар, 5 000 тонна равғани растанӣ, 2 000 тонна биринҷ, 5 000 тонна орд
200 تن گوشت، 30,000 تن سوزشواری دیزلی و 15,000 تن بنزین را به پرداخت باج انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارج وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ‌های قرضی که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولتی برای وارد کردن بنزین و سلیارکه به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت‌های فروش مواد سوخت را در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت وارد کننده سوزشواری در کشور از رئیس جمهور امامعلی رحمان خواستند که با آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهد، وگرنه به گفته آنها سبکی‌های که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران می‌کند و مجبور می‌شوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت‌ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. تقریباً 40% بیشتر از 617,000 پل در امریکا بیشتر از 50 سال دارند و 46,000 عدد آنها فرسوده و خطرناک شدند. برای معلوم کردن نقص و کمبودی‌های این پل‌ها یک گروه ناظران و یا مهندسان هستند و خبرنگار صدای آمریکا یکی از این مهندسان را همراهی کرد که زاده ازبکستان است. غواصی در صبحی بر وقت و تا عمق 120 متر آغاز روز کاری مهندس و ناظر پل‌ها ظاهر صلاح‌الدینов. من زاده ازبکستان هستم و سال 2015 بعد از قبول شدن در شعبه مهندسی دانشگاه نبراسکای اوماها به آمریکا آمدم. پیدا کردن کار برای دانشجویان خارجی در آمریکا سخت است چون روادید و اجازه کار به آسانی نمی‌دهند. زاهد که مهندس است باور داشت کار می‌یابد چون که طلبکاران هنری او در آمریکا زیاد است. خطا نکرد. 2 سال پیش من دانشگاه را با اختصاص مهندس تمام کردم و از شرکت نوکار عملیات‌های مهندسی در اینجا در شهر دنور کلرادو پیشنهاد کار گرفتم. کار شرکت ما طرح‌ریزی پل و نظارت آنها است. مهندسی قسمی از کار زاهد است. او باید کوهنوردی و غواصی را هم داند چون برای کارش بسیار مهمند. برای تفتیش پل‌ها بعضاً بالا خزیدن و زیر آب رفتن لازم می شود. یکی از نمونه‌ها آبانبار میسای کبود در کلرادو است. ضرور شد تا 120 متر غوطه زنیم. این گونه خدمات را شرکت‌های کمی در آمریکا پیشنهاد می‌کنند. مهندسان زیادی هستند ولی نه همه آنها غواصی و کوهنوردی را می‌دانند. کار زاهد خطرناک نیز هست. یکی از مشکلات اساسی بیماری رفع فشار است. وقتی گازها مثل حباب نیتروژن از زیر آب خارج می شود به بدن غواص اثر منفی می گذارد. کار دیگری که باید زاهد داند اداره درون است. پسندیده ترین بخش کارش نیز همین است و برایش مثل سرگرمی شده است. ما برای تفتیش پل‌ها درون نیز به کار میبریم، به خصوص اگر در بلندی باشند. همین بخش کار آنقدر مرا تحت تاثیر قرار داد که فیلمبرداری با درون سرگرمی هم شد. جمعی هنر و مهارت‌ها به زاهد نه تنها جای کار داد بلکه شوق و سرگرمی و نگاهی نو به زندگی عطا کرده است. در بخش یک روز در تاریخ همکارم خیرمان بقازاده شما را با مهمترین تحولات تاریخی 3 ایون آشنا می‌کند. 3 ایونی سال 2010 حزب‌های سیاسی تاجیکستان در ولایت سوختاس پولکی شدنی راه به سمت شمال تاجیکستان اظهار نارضایت کرده گفتند مطابق با سرقانون تاجیکستان راهی که الटरनेटिव ندارد نباید پولکی شود. شرکت ایرز در ولایت سوخت آن زمان گفت برای این راه $25,000 آمریکایی مبلغ صرف کرده برای ساکنان عادی دهات اطراف راه امتیاز مقرر کرده است. با کمک بنیاد سوروس 3 ایون سال 2005 در نزد زندان زنانه شهر نورک برای زنان محبوس و کودکانشان باغچه تشکیل شد. آن زمان در محبس زنانه 12 طفل تا 3 ساله همراه مادران محبوسشان به سر می بردند. در زندان زنانه شهر نورک در یک وقت تا 400 زن نگهداری می شد.
3 ایون روز جهانی دوچرخه سواری است که به خاطر رشد تربیت جسمانی شخصی و عائلوی تأسیس شده است. در برخی دهات تاجیکستان طلبه‌ها برای رسیدن به مکتب‌های دوردستشان از ولاسیپد استفاده می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای روز 3 ایون چنین تعیین کرده است. بینندگان گرامی، این برنامه نویدی بامدادی بود که من امریدین علیموف پیشنهاد شما کردم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهبان ما را پیگیری باشید. سامانه ما www.azadi.org است و صفحه‌های ما در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ادناکلاسنیکی و دیگر شبکه‌های اجتماعی فعالند.